औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है इट इज़ फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी। इट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन्स। अस पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। अथ मज सब टॉपिक दैट इज़ हाउ humans are controlled by two systems in the environment. अगर इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वुचो इंसानन मज अस निश जो सिस्टम यम कोऑर्डिनेट गसान एक्टिविटीज in humans. Godiuk system this is known as nervous system. Doyim yus system that is endocrine system. Yat is wana doyim now this is also known as hormonal system. Yum nervous system, the endocrine system in human beings, इंसान मज क्या गसा nervous system तो endocrine system इम करान work together jointly काम करा मकसद आसान कंट्रोल कोऑर्डिनेट थावन बॉडी करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट तो इम करान jointly काम join together to control and coordinate all our activities. For example, activities for example our physical actions. Kah physical action agar is karo. For example, our thinking process. Brain kara is thinking process mein madad. Sub process with the help of these two systems, thinking process and our emotional behavior. It's a process. Physical action, you have to physical action in body या thinking process in body मज गसा साइंस brains मज गसा या कहाँ emotional behavior show कर कहाँ human being यम सारे प्रोसेस गसान यमो दोयो सिस्टमो सहित नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ये जॉइंटली करन फंक्शन तो दोनों सिस्टम कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम तो एंडोक्राइन सिस्टम यमन मज नर्वस सिस्टमस मज तो एंडोक्राइन सिस्टम मल्टीपल ऑर्गन्स वेरियस ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स यम करान वर्क or working together in systematic way. यम करान work in systematic way. We will now describe nervous system and endocrine system in humans in detail one by one. Godithy nemo is human nervous system. Human nervous system. इंसान सुन जो nervous system इमिच function क्या to coordinate the activities of our body. ये गो सो कंट्रोल सिस्टम यथ को कंट्रोल सिस्टम युस सारे एक्शंस फॉर ऑल आवर एक्शंस थिंकिंग बिहेवियर कंट्रोल कर नर्वस सिस्टम हेल्प कर अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी टू वर्क टुगेदर नर्वस सिस्टम यह तुम मनो नर्वस सिस्टम मनो मैनेजर क्या मैनेजर पूर
کارپوریٹ باڈی کران یا پوٗرٕ یَتھ منٛز کۭتیاہ مٮ۪مبر آسان تِمن چھُ مَنیج کران تُہۍ مٲنتو یہِ نٔروَس سِسٹم چھُ اکھ مینیجر اِنسایڈ اَور باڈی أمۍ سُنٛد جاب کیاہ چھُ ٹُو کنٹرول اینڈ کاڈِنیٹ د پارٹس آف اَور باڈی یِم چھِ کران سٲری یِم باڈی پارٹس چھِ اَسہِ وی ہیو گاٹ آیز وی ہیو گاٹ برین وی ہیو گاٹ ڈایجسٹ سِسٹم وی ہیو گاٹ لیگٕس وی ہیو گاٹ آرمٕز یِم ساری باڈی پارٹس یِم چھِ یِمن چھِ کران یہِ مینیج سو دیٹ دے ؤرٕک ٹُگیدر یِم کرن جویِنٹلی کٲم یِم چھِ کران جاب پَنُن جاب ایٹ رایٹ ٹایم یِژ پھِر یِمن ضوٚرتھ آسہِ یِتھ کٔنۍ چھِ یِم کاڈِنیٹ گژھان نہ کہِ اگر نٔروَس سِسٹمَس آسہِ ضوٚرتھ مِثال طور پر رایٹ ناو ضوٚرتھ کُنہِ آرگنٕچ پَتہٕ کرِ آرگن لیٹ فنکشن نہ یہِ چھِ کرناوان یوٗت مَنیج حظ یہِ چھِ کران یِژ پھِر ضوٚرتھ آسہِ تِژے پھِر گژھان کانٛہہ تہِ آرگن کانٛہہ رایٹ ٹایمَس پٮ۪ٹھ یُس نٔروَس سِسٹم چھُ یہِ چھِ کران مسلن کاڈِنیٹ مسلٕز آر کاڈِنیٹِڈ سو دیٹ وی کین ڈوٗ تھِنگٕس وِچ نیٖڈ thinking like reading, writing, cycling, dancing, so that we can do things which need. The nervous system also coordinates things which we do not have to think about. یہِ چھِ تِم چیٖز تہِ کران یِم نہٕ اَسہِ ضوٚرتھ آسان کینٛہہ تِمن چھُ کران کاڈِنیٹ فار ایگزامپل لایک ہارٹ بیٖٹ برٛیٖدِنٛگ یِتھٕے کٔنۍ چھِ نٔروَس سِسٹم چھِ کران رِسیٖو اِنفارمیشن فرام سراوڈِنٛگ پَتہٕ چھِ کران پروسیس یِتھ کٔنۍ اَسہِ چھُ آسان کمپیوٗٹرس منٛز چھُ اِن پُٹ کران یورٕ پَتہٕ چھُ پروسیسر کمپیوٗٹر چھُ آسان پروسیسر سُہ چھُ پروسیس کران ریٖڈ آوُٹ کران یِتھٕے کٔنۍ چھُ سٲنۍ اِنفارمیشن تہِ فرام سراوڈِنٛگٕس سُہ چھُ گژھان پروسیس باے د نٔروَس سِسٹم گۄڈٕ پَتہٕ چھُ کران اِنٹرپریٹ اِٹ دین ریسپونڈ اکاڈِنٛگلی تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ أمِس اِنٹرپریٹیشن گٔے سِگنل کیاہ چھُ وٹ ایباوُٹ سِگنل کَتھ مُتعلِق چھِ تَمہِ اکاڈِنٛگلی چھُ کران یہِ پَتہٕ ؤرٕک ریسپونڈ کران نٔروَس سِسٹم یُس چھُ also pass information from one internal system to another بیٚیہِ یِم تہِ internal system چھِ اَسہِ منٛز أکۍ سِسٹم پٮ۪ٹھ بیٚکہِ سِسٹمَس اِنفارمیشن کران فار ایگزامپل ایز سوٗن ایز وی پُٹ فُڈ اِن ٹو اَور ماوُتھ اگر أسۍ فُڈ چھِ نِوان کَتھ منٛز تراوان چھِ ماوتھَس منٛز اِٹ اِمِجیٹلی کاز ٹُو رِلیٖز آف سلایوا اَتہِ چھِ اِنڈوکراین سِسٹم کران ؤرٕک یِتھُے فُڈ گوٚو ٲسَس منٛز اِمِجیٹلی چھُ گژھان رِلیٖز نہ کہِ اَمہِ پَتہٕ یا بِفور فُڈ اِمِجیٹلی چھُ گژھان رِلیٖز آف سلایوا فرام د سلوری گلینڈ پَتہٕ وٕچھو أسۍ سلایواچ فنکشن کیاہ چھِ آسان پَتہٕ سُہ چھُ کران اگر سلایوا گژھِ نہٕ رِلیٖز کینٛہہ سٲنۍ کاربوہایڈریٹ ڈایجیشن گژھِ نہٕ سٹاٹ کینٛہہ گوٚو رایٹ ٹایمَس پٮ۪ٹھ رایٹ ؤرٕک کَرٕنۍ تاکہِ اگر نہٕ یہِ ؤرٕک کرِ بٔرۍ کینٛہہ کاربوہایڈریٹ ڈایجسٹن فُڈٕس گژھِ نہٕ ڈایجسٹن کینٛہہ کَمپلیٖٹ ڈایجسٹن گژھِ سُہ تَتھ صوٗرتَس منٛز تہِ چھُ باڈی نۄقصان گوٚو یہِ چھُ نۄقصان نِش بَچاوان یوٗت مَنیج کران کہِ رایٹ ٹایمَس پٮ۪ٹھ چھِ أمِس سِگنل مِلان رایٹ ٹایمَس پٮ۪ٹھ چھِ ایکاڈِنٛگلی ریسپونڈ کران اَمہِ پَتہٕ پوٚر اَسہِ نٔروَس سِسٹمٕچ مین باڈی کیاہ چھِ کُس پارٹ چھُ اَتھ منٛز نٔروَس سِسٹمَس منٛز سیل باڈی چھِ پَرٕنۍ ڈینڈرایٹ چھِ پَرٕنۍ ایکزانٕز چھِ پَرٕنۍ اِن فنکشن تہٕ بیٚیہِ پَرو أسۍ سٹرکچر سو تھینک یوٗ